Štitna žlezda, prirodni lekovi i recepti. Problemi sa štitnom žlezdom nikad nisu bili izraženiji nego danas. Pitate se zašto je to tako? Današnje generacije se suočavaju sa najvećom količinom stresa u istoriji, a stres je bitno povezan sa radom ove žlezde. Pravi naziv za štitnu žlezdu je zapravo štitasta žlezda. Ipak, prvi izraz se ustalio u našem narodu, pa ćemo ga i mi tako koristiti. Drugi naziv je tiroidna žlezda. Njena uloga u organizmu je da stvara hormone koji regulišu gotovo svaki deo našeg organizma. Što znači da kada imate probleme sa štitnjačom, čitav organizam ispada iz ravnoteže. Na svu sreću postoji i prirodni lek za štitnu žlezdu. U ovom videu saznaćete koji su simptomi otežanog rada tiroidne žlezde. Informisat ćemo vas o analizama koje treba da obavite. Pored toga očekuju vas recepti za prirodno lečenje štitne žlezde. Pripremili smo vam pregršt zdravih recepata. Čuvar kuća i med, mladi zeleni orasi u medu, kao i čaj za štitnu žlezdu. Pa da počnemo. Šta je štitna žlezda i gde se nalazi? Ona je najveća endokrina žlezda u čovekovom organizmu. Ima izgled nalik na leptira. Nalazi se u donjem delu vrata. Luči hormone kao što su tetrajodironin, T4, triodtrionin, T3 i kalcitonin. Ovi hormoni regulišu metabolizam, utiču na razgradnju masti u telu, na pamćenje, libido, nervni sistem, čak utiču na održavanje trudnoće, pomažu razvijanje nervnog sistema kod fetusa. Štitna žlezda, simptomi. Kada je u pitanju štitna žlezda, simptomi se razlikuju u odnosu na to da li radi ubrzano ili usporeno. Ubrzan rad štitne žlezde je poznat kao hipertireoza, a usporen hipotireoza. Simptomi hipertireoze su sljedeći: umor, pojačano znojenje, neobjašnjiv gubitak težine, slabost, ubrzan rad srca, suva koža i kosa, izražene očne jabučice, poremećen menstrualni ciklus, čvorići na vratu, kašalj, razdražljivost. Kod hipotireoze su ovi simptomi: porast težine i teško skidanje kilograma, stalni osjećaj umora i hladnoće, česta zaboravnost, bleda koža, otečenost, usporen rad srca, kao i poremećaj menstrualnog ciklusa. Uzrokuje štitna žlezda i otežano gutanje pa i bol u grlu. Oba simptoma se vezuju za njen usporen i ubrzan rad. Ako primetite neki od ovih simptoma, neophodno je da posjetite svog lekara i što pre obavite analize. Problemi sa radom tiroidne žlezde se češće javljaju kod žena nego kod muškaraca. Poremećen rad štitne žlezde kod muškaraca manifestuje se bolom u predelu ispod Adamove jabučice, osjećajem konstantnog umora i smanjenim libidom. Kako se postavlja dijagnoza i koje analize su potrebne? Kada osjetite već pomenute simptome, uradite analizu hormona TSH, FT4, FT3. Analiza se vrši putem venske krvi. Pre nje možete umereno jesti, to ne utiče na rezultate. Rezultati će potvrditi ili odagnati sumnje o ubrzanom ili usporenom radu štitnjače. Ako su oni ispod ili iznad uobičajenih, doktor će vam pripisati određenu terapiju lekovima i zakazati narednu kontrolu. U slučaju ozbiljnijih simptoma, pojave tvrdih čvorića na vratu, otežanog gutanja, naglog gojenja ili gubitka na kilaži, preporučuje se ultrazvuk štitne žlezde.
Ovaj pregled nije bolan i ne treba vam nikakva posebna priprema. Cela procedura traje od 10 do 30 minuta. Za ultrazvuk štitne žlezde cena se kreće od 2 do 2.500 dinara. Štitna žlezda u trudnoći. Poremećen rad štitne žlezde u trudnoći može praviti velike probleme. Ako se ne leči, postoji rizik od pobačaja, hipertenzije, nepravilnog razvoja ploda. Zato je izuzetno bitno da se lečite, koristite terapiju i redovno se pregledate, odnosno vodite trudnoću. Neophodno je i da promenite način ishrane kod štitne žlezde, da biste ublažili simptome. Izbegavajte prženu, masnu hranu, hranu sa natrijumom i dosta ugljenih hidrata. Hranite se što laganije, na bazi biljaka i mesa kao što su piletina i riba. Izbegavajte slatkiše, sokove i hranite se uravnoteženo. Nedostatak joda i štitna žlezda. Jod je zdrava namirnica koja će vam vratiti organizam u normalu. Kada ga nemamo u dovoljnoj količini, dolazi do velikih problema sa štitnjačom. Zato je važno da ga nadomestite ishranom. Ima ga u soli gde se veštački dodaje, zatim u ribi, morskim algama. Upotpunite ishranu i sa omega-3 masnim kiselinama, vitaminom D, selenom, cinkom i vitaminom A. Slede najbolji prirodni recepti za štitnu žlezdu. Provereni recept koji gotovo sigurno ublažava simptome jeste čuvar kuća i med za štitnjaču. U secko stavite 300 g sveže čuvar kuće i isitnite je što više može. Potom tu smesu dodajte u teglu i u nju izručite pola kilograma meda. Teglu uvijte u foliju i čuvajte u frižideru 7 dana. Čuvar kuća i med kao prirodni lek koriste se 3 puta dnevno. Prva kašičica pre doručka na prazan stomak. Druga najmanje 2 sata posle ručka i treća pre spavanja. Ovaj recept je odličan za detoksikaciju tela i nema neželjenih efekata. Tegla traje 3 nedelje. Zeleni orasi za štitnjaču su odličan prirodni lek. 40 oraha prerežite na 4 dela i potopite u teglu sa pola kilograma meda. Ostavite u frižideru mjesec dana. Nakon tog perioda ovaj napitak je spreman za korišćenje. Isto ga pijete 3 puta dnevno na prazan stomak. Ruska narodna medicina kaže da 3 ulja utiču na rad štitaste žlezde. Ulje valerijane poboljšava funkciju tiroidne žlezde. Ulje karamfilića se također pokazalo kao odlično za normalizaciju rada, kao i ulje peršuna. U našoj narodnoj medicini se za prirodno lečenje štitne žlezde koristi laneno ulje. Dovoljna je 1 kašičica dnevno da biste osjetili prve efekte. Koji je najbolji čaj za štitnu žlezdu? Dokazano je da i čajevi imaju blagotvorno dejstvo kod posljedica poremećaja rada štitnjače, kao što je recimo Hashimoto sindrom. Preporučuje se čaj od kamilice zbog svojih antioksidativnih i antiupalnih svojstava. Ona poboljšava zdravlje štitne žlezde i utiče na smanjenje neprijatnog bola u vratu i osjećaja gušenja. Marija Treben, čuvena travarka, preporučuje sljedeći recept za obloge kod lečenja čvorića na vratu. Pomešajte u jednakoj srazmeri ivanjsko cveće i crni slez. 3 kašike stavite u litar vode. Nakon 15 minuta odcedite i potopite pamučne krpe. Onda tople krpe smestite na bolne čvoriće na vratu. Za drugi recept će vam biti potrebna hajdučka trava, neven i kopriva. Suvo bilje ćete pomešati u jednakoj srazmeri. U 2 litra vode stavite 8 kašičica mešavine. Sačekajte da odstoji 10 minuta i pijte tokom celog dana.
Da li treba raditi vežbe za štitnu žlezdu? Ne treba zanemariti ni fizičku aktivnost kod poremećenog rada štitnjače. Preporučujemo vam da se oprobate u laganijem sportu ako do sad niste bili fizički aktivni. Zato idite u svakodnevne šetnje, brzo hodajte, radite lagane vežbe, primenjujte jogu. Fizička aktivnost dodatno reguliše lučenje hormona. Kako tiroidna žlezda utiče na raspoloženje i osjećaj nervoze, savjetujemo vam i meditaciju uz lagane prirodne zvuke, koji će otkloniti sav stres. Dragi prijatelji, toliko od nas za danas. Borba sa poremećenim radom štitnjače je teška i potrebno je da je ozbiljno shvatite kako vam se zdravlje ne bi još više zakomplikovalo. Napišite nam u komentarima neki dobar prirodni recept koji nismo spomenuli ili provereni savjet. Podelite vaša iskustva sa nama. Želimo vam dobro zdravlje. Prijatno!